أرسط زينام بريزيدنت جزاو محدار تقراي تادس ورده نزلق لوط إذا عنقفو تقبرات كراء كابنت مفتاح كسر رحيو معلوم الريش وعدت كل تشحن عصر سلستن عامة مرت لك أكام زالومين سلامويان نمرت محبرة ديقو كابيان بسراوي تيتيبيا بقفعيد سجف لعلت من برام عب إيران استخصت هزباون عب سعبو أمريكان إيران محدش بوتكا وطري كياتوا سقات كم زلو زبلون كالوت كأن تأسسات نايد على يوم سلام تعني هبلنا كرات تملكتنا كمي وعلاتكم انه ساعات حدا خوينون الساعه زولنا زينات حزنا لكم قريبنا لنا زينات ساعات بمغرب انا افورقي قبل هوت بملكت ቋንቋ ድማ ሰለሞን ሃይሎ በመኻን መሳኻትኩም ከነ መስኢና زيناتنا نفلمهم حصر تصبصبات بمغرب يزخون حصر تصبصبات تقربنا ድማ مسرحتنا لوام قبل خدان دحوز حصار مسغاغر حاجرنا نكاتلنا يغني ليا فورك سلام تعنا هبلي كم يصنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرصنا يوم استفلالي حصرت زيناتات حيزنا قريبنا لنا سنه صنحو تግራይ بصبان وصيت صبان تربحيتن ተወዳዳሪትን ክትከውን ልዕል ትኩረት ተዋሂብሉ ክስራሕ ይግባ ኢሎም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ እዘዝበሉ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ንወነንቲ ጸባ ላሕሚ መስርሕ ቦታ ዝኸውን ክላስተር ጸባ ላሕሚ በፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደን ካልኦት ላዕለዎት ኣመራርሓን እምነሰረት ኣብስተነበረሉ ግዜ እዩ እዚ ዩኒየን ልዕሊ 2000 ኣባላት ከም ዘለዋ ዝተሓበረ ኮይኑ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ብርክት ዝበላ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ከም ዘለዋን ልዕሊ 4500 ዝተመሓየሻ ዓሌታት ኣላሕም ምህላውንን ምክትል ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣይተ ተፈሪ ሃይለ መለኮት ገዲጾም እዘን እንስሳ እኹል ቀለብ ክረኽባ ስለ ዘለወን ልዕሊ 1000 ደኣን ተረባሕቲ ዝገብር 9 ሄክታር ዝኸውን ቀዳማይ ዙር መሬት ተዋሂብዎም ከም ዘለው ኣረዲኦም መደባት ቁጠባ ከተማን ገጠርን ክዕወት ኣንፈት ሒዝና ንሰርሓልና ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ኣይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፈዮ ሓረስታይና ዝያዳ ተረባሕ ክኸውን ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ዘለዎ ግንዛበ ከዓብን ተዋዲድካ ይስራሓሉ ኢሎም ህንፀት እቲ ዩኒየን ኣብ ውሽጢ 3 ወርሕ ከም ዝውዳእ ዝተሓበረ ኮይኑ ከምዚአን ዝበላ ስራሕቲ ብፅሬትን ጽፈትን ክስርሑን ኣብ ኩለን ከተማታትን ገጠራትን ክጋፍሑን ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ መልእክቶም ኣመሓላሊፎም እዮም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ዝሳለጥ ዘሎ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ዑደት ገይሮም ኣብ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ እንትበጽሑ ብክላስተር ተወዲቦም ዘልምዑ ዘለዉ ሓረስቶት ድማ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም እዮም እቲ ዑደት ኣብ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ጣብያ መስሐል ኣብ 222 ሄክታር መሬት ብመስኖ ዝለምዕ ዘሎ ሽጉርቲ እዩ ተኻይዱ بمتحوار بروجكت GIZ زتبعها لجبار سنين بيت صحفة زفر قطبة كتما عدوان نشدش تورحي كسلت نوزز أنه انتربرايزات تمرقهم مكتل كنتيبان حلاف زفر قطبة كتما عدوا أيته هابن يوم قبل خيدان كنز جلسوه أفتخ تمازر كوي انتربرايزات أبصراح نزتوافروا بمتحوار اتو بروجكت بيت صحفة زفر قطبة أتا ختمان نشدش تورحي كسلت نوزز أنه حيو أمرق زلو تقم حزرة عامن فاينانسن نزلوهم انتربرايزات بعينتات بيزنس موديل مدلاو أتحزا جنزب تقم مسرحن مشات انبوتان زلوهم دما كفتت نمملا زحجز مويا وسلطانا سلزخونه كم محدار أدلاي دقافن كتتلن كم زقبر قليزم أب بروجكت GIZ أما هاريت ولك أتكالات ويزرو راهيل بلاي كم زقلزو أب استفلاليو أنا أشتين مأخلوت مانيفاكتشر انتربرايز زرفتا سراحتي نزتوافرو أكالات أب كيدي سرحهم نزقات أموهم تقامات مسمداركت أكالات بمتحبار نكسرحو زحجز سلطانا مخانو قليزان اتهم سلطنت بقدهم استوحبهم سلطناتات نتزنبورهم كفتات زملئن عقم زفتقرلو من مخانهم قليزهم كبل حبريتا ركب كتما عدوا أبزل أخو حبريتا يملاخت
ናብናይ ወፃ ዜና እንትንሰግር ኣብ ምብራቃዊ ሊብያ ኣስከሬን 21 ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ዝሓዘ ጅምላዊ መቃብር ከም ዝተረኸበ ዶቼ ቬለ ኣፍሪካ ጸብጺቡ ማዕኸናት ዜና ሊብያ ንጨፈር ኣጃዳብያ ኤጀንሲ ውሽጣዊ ጸጥታ ብምጥቃስ ሓይልታት ጸጥታ ሊብያ ኣብ ሓደ ብሊብያዊ ኣሰጋጋሪ ሰብ ዝውነን ሕርሻ ብዘካየድዎ ተፍትሽ ንትሕጃ ብኢሰብኣዊ ኩነታት ዝተተሓዙ ስደተኛታት ከም ዝረኸቡን ካብቶም ስደተኛታት ድማ ብጥይት ዝተወቅዑን ብመስካሕክሒ ኩነታት ዝተጎሳቆሉን ሰባት ከም ዝተረኸቡ ዶቼ ቬለ ኣፍሪካ ጸብጺቡ ሰመዚ ከም ዝበልዎ እቲ ኣሳጋሪ ነቶም ስደተኛታት ስድሮኦም ዝተሓተትዎ ገንዘብ ክኸፍሉ ብዘይምኽኣሎም ከም ዝቀተሎም እቶም ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ኮይኑ ፍርዲ ይጽበ ከም ዘሎን ነበርቲ እቲ ከባብን ደለይቲ ፍትሕን ድማ ናይ ሞት ፍርዲ ክወሃብ ጸዊዖም ኣለዉ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ስጉምቲ እንተቐጺላ ካብ ኣሜሪካ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ክበጽሓ ከም ዝኽእል ምግላጽ ውስዒቡ ሰራዊት ኢራን ኣብ ተጠንቀቕ ደው ክብል ከም ዝተገበረ ኣልጀዚራ ጸብጺቡ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወታደራዊ መጥቃዕቲ እንተፈጺማ ግቡእ ግብረ መልሲ ከም እትህብ ዝገለጸት ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከቡ ወታደራዊ ናቁታታት ኣሜሪካ ሕነ ከም እትፈዲ ኣጠንቂቓላ ክልል ኣየራ ካብ ዝኾነ ዓይነት በረራ ኣጊዳ ዝጸንሐት ኢራን ድሕሪ ዝተለሳለሰ መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዳግም ክኽፈት እኳ እንተተገበረ ኣብ ወታደራዊ ናቁታታት ኩዌትን ኳታርን ዝነበሩ ወታደራት ኣሜሪካ ምውፅኦምን ተሰከምቲ ሚሳይላት ዝኾና መራኽብ ኣሜሪካ ናብ ቀይሕ ባሕርን ክልል ማእኸላይ ምብራቕን ምጽግዐን ካልእ ስግኣት ፈጢሩ ምህላው ጸብጻብ ኣልጀዚራ ተወኪሱ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ጸብጺብልና ኣሎ ንሰዓት እዚ ሓሪናዮም ጸንሕና ሓጸርቲ ዜናታት ዛዚምና ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሒዙውን ክቕጽል እዮም ምሳና ጸንሕ የመስግን ልዋም ሕዚ ድማ ብዝርዝር ክሪኦም ናብ ዝሓርናዮም ዜናታት ክንሰግር መራሕቲ ፖለቲካ ትግራይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ብምምላስ ታሪኻዊ ሓላፍነቶም ክፍጽሙ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ፀዊዖም ብርክት ዝበለ ህዝቢ ኣብ ጥሜትን ጸገምን እናሃለወ ይግበሩ ዘለዉ ልዕሊ ዓቐን ድግሳት ተቐባልነት ከም ዘይብሎም ድማ እቶም ሊቀ ጳጳሳት ተሓሳሲቦም ራሄል አረጋዊ ከም ዝቐርባ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ዝኽበር ዘሎ ሃይማኖታዊ በዓል ስላሴ ጥሪ መልእክቲ ዝሕለፉ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ፖለቲካዊ መራሕቲ ትግራይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ብምምላስ ታሪክ ክሰርሑ ጸዊዖም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክሳብ ዝምለሱ ድማ ዝግበር ዘሎ ሓገዛት ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ ኢሎም ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ንብዙሕ ዓመታት ዝተበታተኑን ዝተሰደዱን ዝተመዛበሉን ብመብራህትን ብወረጦን እናደለየት ዝኸፈለት ከፊላ ተሰባስቦምን ተተኣኻኽቦምን ናብ ዓዶም ናብ መረበቶም ትመልሶም ከም ዘላ ዓለም ይፈልጥ ንሕና እውን ንፈልጥ መራሕትና ካብ እስራኤል መራሕቲ ኣብነት ክትወስዱ ይግባእ ዝተበተነ ህዝብኹም ምስ ህዝብኹም ለይትን ቀትርን ተማኺርኩም ታሕቲ ወሪድኩም ዝኸፈልኩም ከፊልኩም ናብ መረበቱ መልስዎ ታሪኽ ስርሑ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ኣብ ጥሜትን ጸገምን ከም ዘሎ ዘረድኡ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ኣብ ዝሕዚ እዋን ዝግበሩ ዘለው ልዕሊ ዓቐን ድግሳት ተቐባልነት ዘይብሉን ናብ ትዕዝብቲ ዘእቱን እዩ ድማ ኢሎም አንቱም ዘለኩም ይኹን ዘይብልኩም እትገብርዎ ዘይግብኡን ዓቐን ዘይብሉ ድግስ ፈጣሪ ከም ዘይቅበሎ መጽሐፍትና የረዱና እዮም ድኻ ብጥሜትና ሞተ ዝግበሩ ድግሳት ነውሪ ምዃኑ ተረዲኹም بعقنن بحسابن نختقبرو أباتاوي ملختي ويم متحساسبي يم حلالف
ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ መናእሰይ ትግራይ ናብ ስደት ብምምራሕ ኣደዳ ሞትን ስቃይን ካብ ምዃን ኣብ ዓድኹም ክትሰርሑ ይግባእ ክብሉ ድማ መልእኽቶም መሕሊፎም ተጋሩ መንእሰያት ደቅና ብሰንኪ ክፉኣት ሰባት ዘምጽእዎ ጦርነት ናይ ሰላም ስእነት ናይ ተፈጥሮ ድርቂ ተሓዊስዎ ኣብ ሕሱም ስእነት ስራሕ ወዲኩም ኣብ ከቢድ ማሕበራዊ ቁልውላው ከም ዘለኹም መንፈሳውያን ኣቦታትኩም ብዝግባእ ንርዳእኩም ኢና ዝረኸብኩምዎ ንእሽተይ ትኹን ዓባይ ስራሕ ዝረኸብኩምዋ ኩላ ሰሪሕኩም ፈጣሪ ባሪኽዎ ሰባት ኣብ ዝበጽሕዎ ዕብየት ከም እትበጽሑ እምነትና ዝለዓለ እዩ ኣብ ትግራይ ምምሕያሽ ስርዓት ከይመጽእ ያንቅፉ ዘለው ተግባራት ክራይ ካብነት ምፍታሕ መንግስቲ ዓቕሙ ዝከኣሎ ከም ዝሰርሕ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ገሊጾም እቶም ፕሬዚደንት ነዝበሉ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ዝተፈጸመ ዝኽሪ በዓል ስላሴ እዩ ደረሰ ብርሃነ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንነበርቲ ሽረ እንዳስላሴን ከባቢኣ ነበዘስምዕዎ መልእኽቲ ኣብ ትግራይ ምምሕያሽ ስርዓት ከይረጋገጽ ይዕንቅፉ ዘለው ተግባራት ሙስናን ክራይ ኣካብነትን ንምእራም ግዚያዊ ምምሕዳር ከም ዝሰርሕ ሓቢሮም ኣብ ኩሉ መዳይ ለውጥን ምምሕያሽን ከይመጽእ ቁልፊ ዕንቅፋት ኮይኖም ዘለው ጥራሕ እንተይኮነስ ዓጢቖም ዝቃለሱ ዘለው ኣብ ፍትሕን ዳይነትን ማሕበር መንግስትን ገንጊኖም ዘለው ክራይ ኣካብነትን ግዕዚናን ናይ መንግስት ግዕዚናን ከምኡውን ናይ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ዓቕሚ ምጥቃምን ዝመሳሰሉ እዮም ዝሽግር ደረጃ ብደረጃ ምፍታሕ ለውጢ ንምምፃእን ኩሉ ዝከኣል ክግበር እዩ ባንኪ ዝጸንሐ ሃፍቲ ኣውፅኦም ብምሓዝ ቁጠባዊ ቁልውላው ምፍጣሩ ኣገባብነት ከም ዘይብሉ እውን ፕሬዚደንት ታደሰ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ገለ ሰብ ሃፍትና ዝረኣይ ዘሎ ገዚፍ መጠን ዘለዎ ጥረ ገንዘብ ካብ ዝውውር ኣውፅኦም በብገዝኡ ተሓቢኡ ምህላውን እቲ ዝኸፍአ ድማ ካብ ከምዚ ዝመሰለ ብሔራዊ ሽግር ከትርፉ ዝደልዩ መህረቲ ምቅልቃል ምጅማሮምን እዩ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ በዚ ክርከብ ዝሕሰብ ሃፍቲ ነቲ በዓል ሃፍቲ ናብ ሃፍቲ ኣልባ በተኽ ዘውርዶ ምዃኑ ካብ ኣግኡ ከፍልጥ ይደሊ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ህዝቢ ብምልዓል ኣብ ተሓደስቲ ሓይልታት ማይ ሓይሊ ፀዓትን ምርግጋጽ ውሕስና ምግብን ምርግጋጽ መጽናዕትን ምርምርን ምንቅስቃስ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝመሰለ ፀጥኢ ኮይኑ እውን ድሕንነት ትግራይ ንምውሓስ ዓርስና ዝኸኣለ ዓርስና ምኽኣል ዝኽእል ኣብ ናይ ህዝቢ ጉልበትን ሃብትን ፍልጠትን ሓድነትን ዝተመስረተ ተፃዋራይ ኢኮኖሚ ምፍጣር ዘኽእል መደባት ተዋፊሩ ኣሎ ኣብ ማይን ፀዓትን ምግብን ምትእስሳር ብፅንዓት ምርምርን ብውዳበን ደጊፍና ዓብዪ ለውጢ ንምምፃእ ዋና ስራሕ ጌርና ኣለና ተመዛበልቲ ድሕንነቶም ብዝተሓለወ መንገዲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ናብ ንቡር ንምምላስን ግዚያዊ መንግስቲ ትኩረት ገይሩ ከም ዝሰርሕ እውን ፕሬዚደንት ታደሰ ሓቢሮም ድሕንነት ስግኣት ፍታሕ ክረክብ ተመዛበልትና ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣለዎም ትግራይ እውን ናብ ናይ ቅድሚ ኩናት ዝነበራ ወሰናት ቁመና ክትምለስ ኣለዋ ሃይማኖታውን ባህላውን በዓላትና ፍልፍል ማሕበር ቁጠባዊ ረብሓን ማሕበራዊ ምትእስሳርን ክንገብሮም ይግባእ ኢሎም ሓላፍ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣጽበሃ ገብረዝጋብሔር ሸዊት ሙሉዓለም ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣጽበሃ ገብረዝጋብሔር ሃይማኖታውን ባህላውን በዓላትና ፍልፍል ማሕበረ ቁጠባዊ ረብሓን ማሕበራዊ ምትእስሳርን ክንገብሮም ይግባእ ኢሎም እዞም ሕላገት ቀዳሞት ወለድና ዝኾኑ ጸጋታት እዚኣቶም ንመዋዕል ካብ ውልድ ናብ ወለዶ እናተሸጋገሩ ዝመፁ እንትኾኑ መግለጺ መንነት ሰረት እምነት ፍልፍል ኩርዓት ምስክር ጸዋርነትን ሰዓራይነትን ወለድና እዮም ፍልፍል ማሕበራዊ ምትእስሳር መንፈሳዊ ዕግበት
ቆጠባዊ ምንቅቃዕ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታት ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ካብ ዝኾኑ ድሕረ ኩናት ፅንተት ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ጸልመትመት ንምግላህ ናይ ባዕሎም ሩይ ግደ እናተዋፅኡ ካብ ዘለው ብዙሓት ክብረ በዓላት ሓደ ክብረ በዓል ስላሴ ጥሪ እዩ። ሃይማኖታውን ባህላውን በዓላት ትግራይ ብራኸን ህላውን ትግራይ ንምርግጋፅ ዘኽእል ዓቕምን ሓድነትን ነጠናኽረሎም ዕድላት እዮም ክብሉ ገሊፆም ግዛት ዓደቦ ንምውሓስ ኩናት ንምትራፍን ሰላም ንምውሓስን ሓድነት ተጋሩ ካብ ዝተበተኖ ናብ ንብሩ ንምምላስ ብራኸን ህላውን ተጋሩን ትግራይን ንምርግጋፅ ተስፋ መጻኢት ትግራይ እውን ሰረት ንምንጻፍ ዝመሳሰሉ ዓበይቲ ዋኒናት ንምክንዋን ዘኽእል ዓቕምን ዓቕልን ሕብረትን ስኒትን ቁጠባውን ፖለቲካውን ቃልስን ዲፕሎማሲያዊ ድርድርን እነወርኸሎም ዓበይቲ ዕድላት እዮም ክብረ በዓላትና። በዓላት ኣብ እነኽብረሉ እዋን ኣብ ከቢድ ፀገም ዝርከቡ ተመዛበልትን ካልኦት ወገናትን እንሕግዘሉን ኣብ ጎኖም ምህላውና ነረጋግፀሉን ክኾን ይግባእ ድማ ኢሎም ከምዚኦም ዝበሉ ክብረ በዓላት ኣብ እነኽብረሉ ኣብ حسام تميتن موتن زلوت مزاولتن مدقاف حقوسنا نمكفال منته هلاو تجراي فرقا كلام مريت فرقا كلام حزام زنكاساسو ناي سغاز كانزا زلوم جغانونا ناي محكم ناي هلوات عداون مخانون نذكرولو عوي مسوساوي ኣብ ሓደጋ ዘለው ጥንታውያን ሓድግታት ብምጽጋን ክኽለሉ ክሕለውን መስሕብ ቱሪዝም ክውዕልን ኩሉ ግደ ከበርክት ዶክተር አጽብሃ ገብረእግዚአብሔር ጸዊዖም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዝሓዘ እዋን ካብ ጸላኢ ዝተረፉ ብዙሓት ሓድግታት ትግራይ ኣብ ከቢድ ፈተና ምውዳቖም ዝፍለጥ እዩ ካብዚኣቶም ሓደ መራያ ጥንታዊ ከተማ ማይ ኣድራሻ እዩ እዚኦም ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ናይ ወርቂ ሃደን ወይ ዕደና ዝጠፉ ዘለው ሰረት ወለድና ዝኾኑ ሓድግታትና ክሕለው ክኽለሉ ንፅባሕ ንልምዓትን ንምርምርን ክጸንሑ ናይ ህዝቢ መንግስትን ቅዱሳትን ዓብይ ሓደራ ምዃኑ ግልጽ እዩ ኣብ ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ዝርከብ 233 ዓመት ዕድመ ዘቁፀረ ታሪኻዊ ገዳም ስላሴ ጨለቆት ንመስሕብ ቱሪዝም ንኽውዕል ሓድግታት እቲ ገዳም ክላሊ ይግባእ ተባሂሎም ተስፋይ ታደሰ ከም ዝስዕብ ቀርበዩ ኣብ ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ጣብያ ጨለቆት ዝርከብ ገዳም ደብረ ምህረት ስላሴ ጨለቆት ንርከብ እዚ ገዳም ካብ ከተማ መቐለ ንኣንፈቱ ደቡብ 17 ኪሎሜትር ርሑቕ ይርከብ ብ1785 ዓመተ ምህረት ብራእሲ ወልደ ስላሴ ክፍለ ኢየሱስ ከም ዝተሰርሐ እዩ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ዝገልጹ ንሪኦ ኣለና መስቀል እዚ ሙሉእ ብሪ እዩ ዝበሃል ያው ናይ ራስ ወልደ ስላሴ መስቀል ኣሰራርሓ ድማ ኣብ ለኸተኸተኻ ፍሉይ ኣሰራርሓ ቀርነ በግዕ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ እዚ ካብ ብሩር ዝተሰርሐ መስቀል እዩ ወሰን ወሰን ትሪኦ ኣለና ብወርቂ ተጠሚዑ እዩ ማእኸሉ ብሪ እዩ ብኣብዝሓ ግን ያው ብሪ እዩ ብሪ መስቀል ላልና ንፅውዖ ወርቂ ደርሆላ ኢና ንፅውዖ እዚ እውን ራስ ወልደ ስላሴ ኣብቲ ግዜ እሱ ያው ቅርስነት ብቅርስነት ኢሎም ጠቢቆም ወይ ድማ ሓልዮሚ ለፅረይዎ ቅርሲ እዩ እዚ ንሪኦ ኣለና ልባስ እዩ ልባስ እዚ ያው ብወርቂ ዝተለበጠ እዩ 87 ዓመተ ምህረት ተሰሪቑ ኣብ 25 ዓመቱ ካብ ኒዘርላንድ ዝተመለሰ ይኸው ዘውድ እዚ እዩ ንመስሕብ ቱሪዝም ክውዕል ዘለዎ ፀገም መንገዲ ክፍታሕ ኣመንቲ ፀዊዖም መንገዲ እንድሕር ተሳኺና ኮይና ኩልኩም እቺ ኩልኩም መጽእ እዩ ኩሉ ሰብ ክመጽእ ጽርግያ ክስራሕ ኒውስ ሽገር ለሰብ ኣፍልጦ ክግበረሉ ኒው ዓመ መጽእ ነይራየ ህዝቡን ካልኣይ ግዜ ልመጽእ ለኹል ጨለቆት ልክዕጅብ የመጽእ ዘለኹና ምስቲ ህዝቡን ልክጋነ የመጽእ ዘለኹ ናብቲ ገዳም ዝወስድ መንገዲ ክስረሐሉ ካብ ነበርቲ ከባቢ ዝተዋፀ ኮሚቴ ከም ዝተጣየሸም ኣመሓዳሪ ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ኣይተመሓር ኪሮስ የረድኡ ትንህዝ ሕቶ ትክል እዩ ሓቂ እዩ ስለዝኾነ ሕዚ እንታይ ሓሲብና ኣለና እዚ ሙዚየም ሰርሐ ኢና ብዝቐዝኦ ቀረባ ኣብዚ ዓመት እዚ ንውዳእ ኢና ሙዚየም ናይ መንገዲ ከዓ ሓደ ኮሚቴ ጣይሽና ሰብ ሃፍቲ መንግስቲ ደቂ ዓዲ ነባር ናይቲ ከተማ ጌርና ክነስርሖ ኮሚቴ ጣይሽና ኣለና ስለዚ ላ ምንቅስቃስ ንኣቲ ኢና ኣብዚ ዓመት ገንዘብ ናይ ምትእኻብ ስራሕቲ ኢና ንገብር
ወጻላ ዓመት ግን ተጽርጋ ለስራሕ ዕድል ፈጥሪና ማለት አትሓባር ከይዲ ስራሕ ባህልን ቱሪዝምን ወረዳ 70 እንደርታ ኣይተክንፈ ካሕሳይ ደብረ ምህረት ስላሴ ጨለቆት ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ሓድግታት ግቡኣት ታሕዛ ከም ዝግበረሎም ይገልጹም ነቲ ህንጻ ፊዚካል ተወዲው ግን ሾንኬስ ተባሂሉ ዝቕመጥ መሳርሒ ነቶም መደርደሪ ኣካላት ኣሎ ስለዚ ንኣቶም መደርደሪ ዝኾን እስካብ ዝተሰርሑ ኣታው ዝኾነ የለን ገና ኢና ዘለና ኸይዱ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣቡነ ዕንባቆም እዚ ገዳም ኣስከሬን ዓበይቲ ሰባት ዝዓረፈሉ ከም ዝኾነ ገሊጾም እዚ ዓዲ እዚ ዓብዪ ቦታ እዩ ናይ ብዙሓት ጳጳሳት ዝዕረፍሉ ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ኣስከሬኖም ዝዓረፈሉ ናይ ብፁዕ ኣቡነ ቄርሎስ ግብፃዊ ኣስከሬኖም ዝዓረፈሉ ትሪእዎ ከለኹም ቅዱሳን ዘለዎ ምዃኑ ከዓ ትፅሕደድ እዩ እዚ ሰውሒ ኩሉ ነገር መንፈሳዊ ህይወትካ ዝምስጥ ዓብይ ቦታ እዩ ደብረ ምህረት ስላሴ ጨለቆት በብዓመቱ ጥር 7 ብዝተፈላለየ ሃይማኖታዊ ምድላዋት ይኽበር ተመዛበልትናን ግዛእታዊ ሓድነትናን ክሳብ ዝምለሱ ብኽነት ብምክልኻል ኣብ ስቃይን መከራን ዘለዎ ተመዛበሊ ህዝብና ክንድግፍ ይግባእ ኢሉ ምምሕዳር ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ በዓል ስላሴ ጥሪ ካብ ሃይማኖታዊ ትሕዝትኡ ብተወሳኺ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ እታ ከተማ ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ድማ ምምሕዳር ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ገሊጹ ኣሎ ሃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ኣብ በዓል ስላሴ ጥሪ ናብታ ማእኸል ንግድን ኢንቨስትመንትን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ዝበሉ ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ገብረ መድህን ዮሃንስ በዓል ስላሴ ጥሪ ካብ ሃይማኖታዊ ትሕዝትኡ ብተወሳኺ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ እታ ከተማ ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ገሊጾም በዓል ስላሴ ጥሪ ሃይማኖታዊ ትሕዝትኡ ዓቂቡ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ምንቅስቃስ ከተማናን ከባቢናን ልዑል ረብሓ ዝርከበሉ ዘሎ እዩ ኢንቨስትመንት ኣብ ምስፋሕን ምጥንኻርን ከምኡውን ኣብ ከቢድ ጸገም ዘለዎ ተመዛበልትና ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከቡ ነበርቲ ከተማናን ኣብ ምድጋፍ ሩኡይ ተራ እናተጻወተ ይርከብ እቶም ከንቲባ ኣብታ ከተማ ዝተጀመሩ መሰረተ ልምዓታት ብእዋኑ ክዛዘሙ ኣብ ደገ ይኹን ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ተወላድን ፈታውን እቲ ከባቢ ድጋፉ ክሕይል ጸዊዖም ከም ከተማ ብውሽጢ ዓቕምን ናይ ነበርትና ተሳትፎን ዝተጀመረ ናይ ውሽጢ መንገዲ ኣስፋልት ካልኦት መሰረተ ልምዓታትን ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ኩሉ ትግራዋይ ተወላድን ተሳትፎኩም ድጋፍኩምን ከተሕይሉ በዘጋጣሚ ጻውዒትና ነብርን ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ወልደ አብርሃ ገብረ ጻድቕ እዚ በዓል እንትነኽበር ተመዛበልትናን ግዛእታዊ ሓድነትናን ክሳብ ዝምለስ ኣብ ስቃይን መከራን ዘሎ ተመዛባሊ ህዝብና ብምሕጋዝን ዝባኽን ሃፍተ ገነት ከይህሊ ብምክልኻልን ክኸውን ይግባእ ኢሎም ተጋርጉ ምዃኖም ጥራሕ ከቢድ መስዋዕትን ዋጋን ዝኸፍሉ ዘለዉ ህዝቢ ወረዳታት ጸለምትን ዞባ ምዕራብ ትግራይን ሓራ ምውፃእ ክኸውን ይግባእ እዚ እንብለሉ ምክንያት ተመዛበልትና በብኸባቢኡ ዝርከብ ህዝብናን ካልኦት ሓገዝቲ ኣካላትናን ዝገብርዎ ዝነበሩ ድጋፋት እቲ ግዜ ብጣዕሚ ስለ ዝነውሐን ዓማውቲ ስለ ዘቑፀረን እናረብረበን እናተዳኸመን ስለ ዝኸደ ተመዛበልትና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቖም ንሞት ሕማምን ስቃይ ተሳጢሖም ስለ ዘለዉ ኩላትና እዚኦም ንምምላስ ከም ህዝብን ምምሕዳርን ዞባ ሰሜን ምዕራብ ካባና ዝድለ ድጋፍ ንምግባር ድልዋት ከም ዝኾንና እናሓበርና ናይ ተመዛበልትና ስቃይን ሞትን ናይ ኩላትና ስለ ዝኾነ ኣመራርሓን ህዝብን ዞባ ሰሜን ምዕራብ ሕዚ እውን ኣብ ኣፍ ሞት ዘለዉ ተመዛበልትና ንምድሓን ክስካብ ናብ መረበቶም ዝምለሱ ከይረብረብና ከም ቀደምና እንኽእሎ ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ክንገብር በዘጋጣሚ እዚ ይጽውዕ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዞባ ማእኸል ወረዳ ናዕዴር ጣብያ ማሕበረ ደጎ ጥሪ 7 2013 ዓመተ ምህረት ሰላማውያን ነበርቲ ተኸባቢ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ብግፍዒ ዝተጨፍጨፍላ ዕለት ነይራ ጨፍጫፍ ማሕበረ ደጎ ኣብ ዕለት ከም ኣብነት ኣልዒልና እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ብሓይልታት ጽንተት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ግፍዓዊ ጨፍጨፋት ተፈጺሞም እዮም እዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተፈጸመ ጀኖሳይድ ፍትሕን ተሓታትነትን ከይተረጋገጸ ኣስታት 5 ዓመታት ተቆፂሮም ኣለዉ መሳርሕትና ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ኣርካይቭ ቴሌቪዥን ትግራይ ተወኪሳ ኣብ ማሕበረ ደጎን ዝተፈጸመ ጨፍጫፍ ሰላማውያን ሰባት ዝስዕብ ትንታኔ ኣሰናዲኣትና ኣላ ሓቢርና ንከታተላ ካብ ከተማ ኣኽሱም ንኣንፈት ደቡብ ኣስታት 15 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ
ማሕበረ ዴጎ ወይ እውን ማሕበር ሰላምና ተባሃለት ትጽዋዕ ንእሽተይ ከተማ ሓድሽ ወረዳ ናዕዴር ኮይና ካብ እትሕረ ዓመታት ተቆፂራላ ዓለም ዘሰንበደ መስካሕክሕ ግፍዒ ካብ ዝተፈጸመለን ቦታታት ትግራይ እውን ሓንቲ እያ ካብ ወዲ 16 ዓመት ንኡስ ጀሚሩ እስካብ ደቂ 65 ሰብ ጸጋ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ከካብ ዝረኸብዎም ከባብታት ኣኪቦም ወሲዶም እዞም መናእሰይ እዚኦም ብዘሰክሕ ኩነታት ተረሽኖም ክቕተሉን ተገይሮም እዮም ዝተረፉ ድማ ብኣዛበ ዝተወልዕሉ ልክዕ ከም ዛዕለት እዚኣ ነይራ ሕድሕድ ገዛ ብበትርና ወቃዕ ኣኪቡ ኣብ ላዕላይ ዝባኒ ኣኪቦም ነይሩ መጀመርያ ድሓር ካብቲ ዝባን ላዕላይ ኣኪቡ ናብዚ የውሪዱ ረሽንዎ ጎዶናተይ ክልተ እዮም ሓደ ሓኪም እዩ ነይሩ ሓደ መዘምሪ እዩ ነይሩ እዚ ሓደ ከፍቲ ሒዙ ዚቅ ዝበሃል መጽሓፍ ዚቅ ንዑ ክርኢ ሒዙ ከፊሉ ከምዚ አይሉ እንተሎ እዩ ወሲዶሞ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት አባላት ብፍላይ ክፍለ ሰራዊት 25 ትበሃል ክፍለ ሰራዊት ብኮሎኔል ሶፊያን ትምራሕ ነበረት እያ ትግፍዒ ብላዕሊ ተኣዚዙ ኢና ካይድና ተባሂሉ መጨረሻ ጨፍጨፍና ተገብረሉ ቦታ ምስተኣከቡ በብደረጃ ነበሩ ሓለፍቲ ከመይ ንግበሮም እና ተባሃለ ጸኒሑ ብላዕሊ ትእዛዝ ኩሎም ክጭፍጨፉ ከም ተገብረ እቲ ዝፈጸምዎ ጨፍጫፍን ግፍዕን ብሞባይሎም ክቕረጽ ካብ ዝምልከቱ ኣካል ትእዛዝ ከም ዝተዋሃውን ብትሉምን መንገዲ ከም ዝተፈጸመ ዝገለጹ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሃብዎ ቃል ምስክር እዩ መመሪያ ተወርዷል ያገኛችሁ ወጣት ሊቀሙና ግደሉን ተባለ ነው አንበሳ ጀግና ነሽ መጨረሻችሁ ይሄ ነው ነዳጅ ቢኖር አሪፍ ነበር እነዚህ ድሕር መቅታሉውን ቱሪስታት አው ተደርቢው ብዙሓት በሐዊ ተጋጽሉ ሽዑውን አፍቱ ዘረባታቱን يسمع نيرو بزيوم بحوم قصال غلزبل يسمع نيرو يا في فيديو دحر جن بتكبر من الوقت دحر يلوم تلعلو فيديوهات بمبزحتي ريساتات بحوي تقاصيدو تزترف افتي تبتاتينو زنورجن ያው በአራዊት ተበልዑ ማብረዴጎ የነበረው ያው ብዙ ሰው የራሱ ስራ አለው ሸማኔም የሆኑት አሉ በቃ ምንም ነገር ተዋጊ ነው ሆነ ብለ ማታስበው ሰው ዝም ብሎ አውጥቶ ሳይጠራ በመግደል እንደዚህ አይነት ነገር ነበር እኔ ባይኔ ያየሁት በዩ ጀግና ሰባት ናይ መቅታል ለመመድ ወንዝ ተገብረሉ ማለት ገና ሐደሽቲ ወታደራት በደንብ ምእንታን ሰምቅታል ክለማመዳ توكيس كن قتلا إن تبهلا دك أنستيو وتدرات بفلاي ملاليسن ولا بزموت ريساون جنا زوي متوون ناتوكوسا زنبرالو كم زو ناي كم سب زي ترعيل بتعمي كان زو تملو إيو بركز بلا هجرات عالم جونوسايد تفتصمون زاجدا فلتو زي رخابام كساب حزد ماس تفتصمن جبن حتى تنتك رجعت ألن كالسن كابزي قارز هجرات كمني أرمناوين تتكستين أرمناوين كابش حنش عتمتن 15 أقوات راجور جورساوين جميرو قبل علي مستفد أمال علي حدنا 5 مليون هو الزبال الجونوسايد أجهات النابلويز وعوام أرمناوين قبل علي مستفد أمال جبن بشموك تقوى كساب حزيز قبل وكالسي أقوارتن تركاوين دما نتستفد أمال جبن ካብ መቕሓድ ኣዴው ዓሉን ኣብ ከተማታት ኢምፓየር ቱርኪ ኣርመናውያን ልሂቃን ዶክተር ሰሙያ ሕጊ ሰሙያ ሓፂን መፂን ወነንቲ ካልኦት ሙያታት እዮም ነይሮም ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ኣርመናውያን ዝፈጸመቶ ግብታ ምብራር ቅትለትን ምስረታ ማዕስከር መቕተልትን መዐቀንታት ገበናት ጆኖሳይድ ዘማልኡ እዮም ቅድሚ ድንጋገ ኮንቬንሽን ጆኖሳይድ ኣብ ዝነበሩ መዋዕላት ዝተፈጸሙ ገበናት ዝግብኦም ትኹረትን ቅጽዓትን ክረኽቡ ዘኽእል መስርሕ ስለዘይነበረ ተደጋጊሞም ንኽፍጸሙ መንገዲ ዝኸፈቱ ይብል ራፋኤል ለምኪን ነዚ ድማ ጆኖሳይድ ኣርመናውያን ተረሲዑ ኸይተርፍ ትምህርቲ ክወሰደሉ ግድን ይኸውን ጆኖሳይድ ኣርመናውያን ምፍጻሙ ኣፍልጦ መሃወላ እኳ ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲልካ ክግበር ዝነበረ እንትኾነ ምስ ፖለቲካ ስለዝተሓዋወሰ
ዝተሓዋወሰ ኣሜሪካ ነዚ ኣፍልጦ ክትህብ ልዕሊ 1 ዓመት ወሲዱላ ካልኦት ሃገራት እውን ንዝህልወን ፖሊሲ ዝምድና ሃገራት ኣብ ግምት ብምእታው ዝወስድኦ ስጉምቲ እዩ ጆኖሳይድ ኣርመናውያን ኣፍልጦ ንኽረክብ ኣርመናውያን ክሳብ ሕዚ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻት ይቃለሰሎም ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ክፍጸም ተሎ ብዘይ ምንም ጥርጥር ተሓታትነት ክመጸሎ ሲቪላት ከምዚ ዓይነት ጭካነን ካብ ሕጊ ወፃእን ክትጨፍጭፍ ኣይፍቀድ ኩናት እውን ናብ ዓለም ሕጊ ኣሎ ነዚ እውን እዩ ናይ ኩናት ሕጊ ዝበሃል ዓለም ለኸ ሕጊ ኣሎ እዚ እንተጥሒስካ ድማ ተሓታትነት ይስዕብ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ እውን ከይርሳዕ ከይድገም ዓለም ኣፍልጦ ክትህበሉን ፍትሕን ተሓታትነትን ካሕሳን ክረክብ ብሓድነት ቃልሲ ድማ ይጠልብ ወትለት ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መስዋር ተግባር እውን ተፈጺሙ ማለት እዩ ሓደ ዋላ ዝተጠርጠረ ሰብ እኳ እንተኾነ ካብ ናይ ሕጊ ከለላ ካብ ናይ ሕጊ ሓለዋ ወፃኢ እንተገርካዮ እሞ ቶም ቤተሰብ ብዘይፈልጥዎ እንተስ ቀቲልካዮ ድያ እንተስ ብሂወት ኣጽኒሕካዮ ድኻ ካብ ናይ ሕጊ ከለላን ካብ ናይ ቤተሰብ ኣፍልጦን ወፃኢ እንተገርካዮ ኣገዲድካ ምስዋር ገበን እውን ይሓውስ ማለት እዩ ምቕታል ጥራሕ ዘይኮነስ ስለዚ ተደራራቢ ገበና ዘሎ እዩ ማለት እዩ زيناتنا يقصلو زخبركم تملكتنا حزرما نابق صالم عراف زينانا خسغركم هافتو غبرو زقربو صبصبات بيزنسي ودحر زحات صار مساغري حبرنا نكاتلو يمسجن أفوركي سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة غريبة لهون مكتالكم عديمة فلما زيناتات بيزنس سبونسرز قبرلنا خورنا أفريكا ريل استيت ملكتو تخداتينا هنملس محبر أكسيون كونستراكشن نقدن إندسترين هورن أفريكا منكو عند بعلدة تبصحكم أبصحنا يبل عبكتما مقالة نابرا بزمتشو عين بوتا ماب كباب الدعرم نابايتي منور نقدن زوعل بعل 15 دبر هنس آن مسرح إنه هنس أتجميرهم بعسرت حمشتا مئتاوي كدما كفلي تراي هزا عدقوم أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أمدلهم أتعماماني مايكر سمدريم باركينج مخاين حملو أي بوتاتات زمالهم زمناوي نابرازن برلهم أبايتي هورن أفريكا وننهم مس بانكو غاغن وعلب بمأسار 400 عاقير 500 بلقح ترخب لسرعتون أمچاچونا لنا بفلاين دياسبورا أبكنداخم زمناوي أبايت منور نقدن بتصفت سريحنا تقاطوم زودو غزاوتي كنركبكمينا بمخنيات بعلدت 10 منكاي سلازغبرنا نزع الدل تتقاملهم محبر أكسيون كونستراكشن نقدن إندسترين هورن أفريكا نزيناتات بيزنس سبونسرز قبرلنا محبر أكسيون كونستراكشن نقدن إندسترين هورن أفريكا أزينانا نمسكن كاب زراب حنش 600 درهو معلتاوي لعلي 550 نقاق حب مركب ناب استفلالي كتماتات تقراي بمشات نابرؤو نامرحا كم زركب أب وردال علي ماچوت أبي الدرا أب مربح درهو استوافر منسي قليسو شويتم العالم مست منسي سانحيت كيرالا جمعي رهبا وق يبهل نهارنتي طابيا درا وردال علي ماچو ماتي اذا سرح زي تجمر العامه مرت ماتي قدم 2000 10 حرن 10 تنكا جمير ماتي جمرالو مجمره 250 جمرنا ماتي حيجي خاخا 600 الله ماتي قدم حين هيصابا لحمين يرز بوتاسي الحرقن بقيدت نيصابا لحمين نام دادارو بنيا ماتي يا تدرو زمرصنا من قدم مالتيو او كيدي تقناتات سلطنات حرحر سلطنات مسرخنا ماتي تاوت وصيتون زحاشات نايدرو نمچونتو ن غلغالت كل ነገር زحاشه ስለዝኾነ ኣብ ትርፉውን زحاشه ስለዝኾነ ብዙሕ ግዜ ያሊ ስራሕ ደሕና ኢልካ ተኣብሎ ግን ኣብዚ ስጋኣት ኣሎ ወይ መብዛሕትኡ ግዜ ስጋኣት ደፊርካ ኣቲኻ እንተ ሰሪሕካለ ግን ያው እንዳደሮ ከም زحايش ምስ ረአናያ ካብ ተግባር ማለት እዩ ታፍተን 250 ዘረአናየ دحر كعرم أنا في عبنا دم تروح ترفي سلت قالكليت تجبر يا مثلا نامرس نايمات
600 نطلعنا كائن 550 ترخولنا 530 قال ترخولنا عفت مجمريا كاب حمودا جمرا لماتي 5 ساعه تورزله 540 550 كاب يزري ما انتم قاقو 18 كساع 10 عفتناي بلعت ساعات ماتي او صوم نشتي قنس يبيل 17 16 يخوني نا علاقه صقم يله نا علاقه صلم دي مقراوت من ايتمال غناي نشرينا نسود مزحت غزي اقسموني او قروت طعم خبدي مات كاب روح يزمز كانوا على ديسا كانوا على المغلا يزمز تقولنا او زيون بعد مفترم تقال نرجل مستزلو ناي ماشينير مستزلو ناي منوتات من خبز حيت زقامه مات نسو سلطنا غيركا سرح انتقال نرجل اي تسرح دلوزي كبحر دار يمز كمقله مز قادس ازبصينا يقرارصيو ግን እንደምን የሚልከና ተከታተልካ ከተምስ هذا انا بزح غزي كابز حلف مناسي كحلف قريون كله تاي تركب ወይ ከመይ ተሰርሕ ኢልኩም ዘይኮነ ምጽይቁ ስጋት ናይ እንዳደረማ ይሞታ ካደ ይሞታ እንደ ይሞታ هذا ሳይድ እዚ መስልክ አፍሉጥ ናይ ትውሽጢ ካብዝ ምልኮታ አካል ጠይካ ክንዲ ናፍት ስራሕ ለፊርካ ይሞታው بعين ما عرفت نقرني أنا أسي كابسيكا بوتيكيركا شحات ناقفل كاف قد ولا خاف تبي أنا أسي أخافت إنسان مرة واحدة راديو مدلاب إنسان ديو أول حمدي جن أي تسرح لهم جن بقى تلو اللي كم أنا أسي كاب تشجيره كاب تحتوس إيه لعل كاب قيد بحدا جزء قيده سكت عاوخ زبيلا جوجي مالها قطع ينبر كأسنا ذلك يعبي ماتي ዩኒቨርሲቲ ራያ ኣብ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ትካላት ንግዲ ዝተዋፈሩ መናእሰይ ክእለቶም ንምዕባይ ሙያዊ ስልጠና ከም ዝሃበ ገሊጹ ንጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት ሸዊት ሙሉዓለም ከም ሳብ ክተቀርበያ ዩኒቨርሲቲ ራያ ምስ ሚኒስተር ስራሕ ፈጠራን ክህሎትን በመተሕባር ኣብ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ዝተፈላለዩ ዘፈራት ንግዲ ዝተዋፈሩ ናብ ሓድሽ ምህዞ ስራሕ ምስጋር ከመይ ከም ዝከኣል ዝዓለመ ስልጠና ኣብ ከተማ ማጨው ተዋሂቡ ምክትል ፕሬዝዳንትን ዳይሬክተር ስግር ሳይንሳዊ ኢንዱስትሪያል ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ራያ ዶክተር መሓር ሃይለ ከም ዝበልዎ እዚ ስልጠና ብውልቀ ብዘፈር ደቀቕትን ኣናእሽተይን ትካላት ንግዲ ብባህላዊ መንገዲ የካይድዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ ናብ ምዝማን ዘሰጋግር ኢሎም በተለመደው አካሄድ ከሄድን ቢዝነሶቹን ውጤታማ ማድረግ አንችልም ኣብ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ቢዝነስ ተዋፈሩ ዘሎ ዓብይ ፈተና ሕሳብ መዝገቦም ቢዝነሶም ከመይ ከንቀሳቅሱ ከም ዝኽእሉ ዓማውል ከመይ ክሕዙ ከም ዝኽእሉ ዕድጋ ከመይ ከጽንዑ ከም ዝኽእሉ ከይፈለጡ ብተለምዶ ስለ ዝኸዱ እዩ ውድቀት ዘጋጥሞም ዘሎ ብባህላዊ መንገዲ እናኸድና ኣብ እንሰርሖ ቢዝነስ ውፅኢት ኣይነምፅን ስለዚ እዚ ስልጠና ነቲ ፀገም ንምፍታሕ እዩ ተዳልዩ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ስልጠና እናወሰድኩም ቢዝነስኩም ንምዕባይ ብቐጻልነት ንምስራሕ ድማ ድልዋት ኢና ተጋዳላይ ክብሮም ዓለሙ ብዲዲአር ብኽብሪ ተሰናቢቱ ብዝረኸቦ ገንዘብ ደረቕ እንጀራ ናብያተ ብልዒ ብምቕራብ ን4 ወገናት ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረን ዝረኸቦ ስልጠና ዝበለጸ ኣብ ምሕደራ ገንዘብን ኣተሓሕዛ ሒሳብን ብጥንቃቐ ክሰርሕ ዓቕሙ ከም ዘገልብተሉ ገሊጹ ኣነ ብዲዲአር ልጀመርኩ ብ9,000 4 ሰራሕተኛ ነራኒ እንጀራ ብደረቕ እንጀራ ለከፋፍል ኺግነየ ካብ ንሽተን ማናጅመንት ፀገም ስለልኒኒ ካብዚ ስልጠና እዚ ተገደደ ለሐሸ ቅርሺ ተለቂሕና ሃሪፍ ለአና አንቅፋት ለሆኑ ልከኝ ሰራህ አንቅፋት ለሆኑና ነገራት እሱ አስተኻኺልና ተዋዳዳሪ ለሙኻኒና አልሐስብልና ወይዘሮ ሰናይት አብርሃን ወይዘሮ ኮማህ ደስታን በአድሚኒስትሬሽን ቀዳማይ ዲግሪ ተመሪቀን ስራሕ መንግስቲ ከይተጸበያ በመሸጣ ፍራምረ ጎደና ሕምልቲ ሽኮርን ቡኑን ዝተዋፈራን ተኾና ሕጽረት ገንዘብ ከም ዝደረተንን በነውሕ እዋን ዝምለስ ለቃሕ ገንዘብ ክፍቀድን ዝምልከቶም አካላት ትኩረት ከገብሩሉ ከም ዝግባ እተ መንቀሳቀስ ትዳን ትገሊጸን ኢንተርፕረነርሺፕ ሰልጢና ካኡ ብኡፎይታ ለቃሕ ወሲደ ኣብ ቶማቲን ፍሩት ኣብ አስፋልት ኮይነ ይሸጥ ማለት እዩ ችግራት እንየውና ለኣብነት ለቃሕ ወሲኽና ካፒታል ንዓቢናስ ለምስራሕ መስርሕ ቦታ የውናይ ዲግሪ ተመረቀየ ኣብ ስራጥነት ዝርከብ ነብረ ኢንተርፕረነርሺፕ ባዕሉ ስልጠና ብድሃበና ራያ ዩኒቨርሲቲ ግን መጀመሪያ ንግዲ ባንክ 60,000 የተለቀሐ ካኡ ግን ዓመት መልሰ እንደገናይ ወጋገን ባንክ ለለ ብኡ ኣብዝሐ 95,000 ተለቀሐ ኣብ ጃማ ሽኳሪ ቡናይ እደሳተፍ ማለት እዩ ተዳሸግረና ምክንያት አዩ ታለቃሕ ስናሓደ ዓመት ምዃና ኩናው ሕልናና እንደሊ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ከተማ ማጨው ኣይተጸጋይ ከላሊ
بمتحبار يونيفرسيتي رايا استوهاب سلطنا أبات حزا جنزب قلقالوتا وهبان لو تزمت مخانو بمحبار تأقم مسرحن مشاتن بوتا بمحبر نستودو بطرح كم زفكادن اتوم من قصاصتي زيادة نبزبلت أسرح قوافرو زاقات حترت جنزب بأطالنة المفتاح مس ملكحتي فاينانساو تكالات بمزرة بحباري سرح مهلاو قليتهم بقل سرحتنا لمسار انجرا مسنكات تخونو بقل سرح أوتات نايلقى ممتشاو من قدي نمتشاتشو لمنا حدا بانكتات ياونا حدا ناي سرعة الفترة كوميتين حدا أبالين مبرات هاي الأبالي ماي أبالي زفر قطوا كنت محضرون أبالي مريت محضرون أبالي مات سلست أساس راح خيرها استجمز لي يفتحوا من قدي لي زخبركم تملكتنا حزر ما كنا تعتشرفوا زر صدقان كتكتاتوا ليك انقدكم سلام كنا قصل هفت جورو كمسجن نبى قصل معرف زيننا أنتن سجر صبصبات سبورتي زخون يارد جمز قابي هريخ قربنا نحن صار مساجري حبرنا نكاتلو أنا هبلي تملكتنا دحندو تنحكم من مسارحتي أفورك يا مسكيننا بفلاموت حبريتات سبورت وشت عدي كسجر تغردمتي تجا كحسين يرو هفتون بجانتا بشكلتا مسفن مسنيته تغيرولن تجا كحسين ناب جرمناويت جانتا كانيون يرو هفتو دما ناب كيناويت جانتا عماني مفرامن ذكريو قبرك زابير تهدل تقدمتي جانتا بشكلتا انجينيرينج حاسين مزين مسفن تجا كحسين يرو هفتون سنة سرعة مسنيتا تغيرولن افتفرالي اهغراون علمنا خود درات بلوص وص اذا مزغبت بشكلتنيا تجا كحسين ناب جرمناويت جانتا كانيون وعلي 3 عامت كم زفر مسفلت خوينو تكالا دما سنة سرعة مسنيتا اسناد يلام بشكلتنيا تجا كحسين استغبرلا مسنيتا بمسغان بلوص وص ممزغاب كم تسعر تزاريبام يغني لي ياكل خل مخنياتو تكالنا الجبرنا لانس كبان عصوانا دحزنا حيوق ميتنايو كاودما لو توالنايو لو لخونه عدلات تركبت لنا دما كل باجت خيلو اوز درجه زين كنبصح الجبرنا مسفنينا يغني لي بشكلتني ايور هافتون ابي كينا نابي تركب اهغراوت جانتا بشكلتا اماني وعلي حد عمت كم زفرمت يذكر بانجينيرينج حتين مصين مسفن دما سنه سرعه مسنيتا استغبرلا انتخون اتا بشكلتنيا اقدما ناب كينيا خيدا كم زلا افت مدرخ مسنيتا تحبيروم اسلطاني جانتا بشكلتا دق انستو انجينيرينج حتين مصين مسفن تخسط لاهون كلتين بشكلتنياتات ناب عبيتي جانتات مصنبارن كم زحغوسو بمطقاس كالوت بشكلتنياتات ون اسرن كسعبا جامو كم زوفي يغلص زغور دغاف مقالات يجلصن مهنياتو زنقول ازياتنا بسلطنا خدات لوا اير تكيت ناي شاهدنا خال يسديدو ياو زي وصحيوننا ناي كله ناي فوتاو سبورت ناي تግራይ ناي بومودينا ناي سجيون ياو لما انتو زي باكل لا يورساليم غطامي قد مسومنا بكينيا سلل برارت ياو زي ترخبتنا ياو بتعمي دستات سمعنيو تتكالون زي فلطيو ياو زغبا خبر سللهابه نتكالون عري خمس جن يدلن مكتل مانجينج دايركتور اوبريشن انجينيرينج حاجن مصين مسفن ايته امانيل تارقن بريزيدنت سبورت كلب اتي تكال ايته غبرمدن دستان بوغنم تكالوم استفرالي صقمات تصاويرو بولصات سبورتنيات امبقع سجمر سرح حبرتعو كم زقصللو غليصوم مسفن بفلاي افتي حماقوان افتي كينات اوجلو زنبره زكلب اب چگر کوینون نخي فرس زغور صعري بتعمي لعلي نيرو وصيتون
ሕዚ ናብ ፕሮፌሽናል ተጻወትቲ ኮይነን ሓንቲ ናብ ጀርመን ሓንቲ ከዓ ናብ ኬንያ ኢንተርናሽናል ተጻወትቲ ኮይነን ከይደን ኣለዋ በዚ መስፍን ከም ማናጅመንት ከም ሰራሕተኛ ብሙሉ ብጣዕሚ ደስተኛ ሕጉስ ኮይኑ እዩ ፍረጽ ዓርኽን እሞ ኣብ ዝኸድኩኖ ቦታን ተወዳደሮን ሜዳን ትካልና ከም ትዝክራን ክእለት እናሃለወን ናትክን ቦታን ዕድልን ዘይረኸባ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝኸኣልኩኖ ሓገዝ ከም ትገብራ ብምትእማን እዩ ኣብዚ ዘለኽን ስፖርተኛታት ድማ ኣሰራሕዋትክን ተኸቲልክን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክትሰጋገራ ክልልክን ሃገርክን ንክተፀዋዕ ሓደራ ትቕበላሉ ዕለት እዩ መበል 15 ግጥማት ሲቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ምክያድ ጀሚሮም ኣብ ስታዲየም አዲስ አበባ ሰዓት 9 ጀመረ ፀውታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ኢትዮጵያ መድን ተደጋጋሚ ፈተነታት ኢትዮጵያ መድን ከምክን ዝውዓለ ሓላው ጎል ወልዋሎ እቲ ግጥም ባዶ ንኽዛዘም ዕዙዝ ግደ ነይርዎም ካሊ ነዚ ግጥም ስዒቡ ኣብ ስታዲየም ዩኒቨርሲቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን አዳማ ዝተኻየደ ኮይኑ ባህር ዳር ከተማ ምስ መቐለ 70 እንደርታ ረኺቡ ባዶ ተዛዚሙ በዝውን ኣብ ሓደጋ ምውራድ ዝርከባ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን መቐለ 70 እንደርታን ደረጃን ዘመሓይሻሉ ዕድል ኣባኺነን ሲቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዕለት ዓርብ ቀፂሉ ዝካየድ ኮይኑ ካብቶም ክልተ ፀወታ መድረገነት ሽረ ምስ ሃዲያ ሆሳና እቲ ሓደ እዩ ስፖርት ዳርት ናብ ኩሉ ክስፋሕፋሕ ይሰርሓሉ ኺሉ ፌደሬሽን ዳርት ትግራይ ብርሃነ በየነ ብዝርዝር ቀርበልና እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቃስ ዳርት ናብ ኩሉ ከባቢታት ክስፋሕፋሕን ክልመድን ይሰርሑ ምህላዎም ስፖርተኛታትን ኣሰልጠንትን ዳርት ይዛረቡ ስፖርት ስለልኾነ ዝጫወታ ስለለይተለመደሲ ልምዕባይ ላክል ኢና ንጫወት ኣለና ናዕዌና እናለ ተስፋ ንገብር ተቋሪጥ ነይሩ መላጫታት ትግራይ ተትጅመር ሞ ሓደሽቲ ተትፈሪ ሓደሽቲ ቢያንስ አንሕና ኣውዚ ሞያዚ ካብ 8 ዓመት ጌርና ኔናው ሓደሽቲ ተካዕት ክፈሪ ምንታይ ዝጫወታ መላጫታት ትግራይ ምጅማሩ ክሕግዘና ነይዎ መንግስቲ ብማተርያል ይኹን ንሓጊዝና ኣብ ውድድር ለከብቃና ነይዎ ኢለ ይኣምን ስፖርት ዳርት ከም ካልኦት ዓይነታት ስፖርት ትኩረት ክወሃቦን ዝምልከቶም ኣካላትን ሰብ ሃፍትን ብምሕጋዝ ተደጋጋሚ ውድድር ክሰናዳ ይግባእ ኢሎም እቶም ሰብ ሞያ ፌደሬሽን ግንዛቤ ክፈጥር ነይሩ ኣብቲ ህዝቢ ቢያንስ አንሕና ግንዛቤ ስለሌለ ኣብ መቐለ ስለሌለና እንዲና ላብ ውድድር ኣቲና ኔና ኣብ ካልኦት ግንዛቤ ተፈጥር ትጫዋቲ ዞና ትግራይ ና ዳርት ኮሚኒቲ ላይ ይሰፍሕ ኩሉ ዓይነት ስፖርታት ጉድለታት ነው ግን ትኩረት ይገብርሉ ጠመተ ፌደሬሽን ኩሉ ባዕሉ ጠመተ ተትገብርሉ ደስ ይላል ጽቡቕ ክንሰርሕ ኢና ንሓስብ ትምህርቲ ቤት ናወኪልና ሃም ንኸደለና ክልል ናወኪልና ሃም ንኸደውን ተስፋ ንገብር ዳርት ኣብ ኩሎም ከባቢታት ክዝውተርን ውድድር ክህሉን ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት ብምርዳእ ይሰርሑ ምህላዎም ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ዳርት ትግራይ ኣይተ ቴድሮስ ጊደ ይገልጹ ትካላት ኣብ ውሽጢ ትካለን ንሰራሕተኛታትን ከጻውታ ክላመዳ ፕላስ እንደገና ኣብ መንጎ ትካላት እውን ውድድር እናካየድና ኣብ ሆቴላት እውን هم ውድድር እናካየድና ክንዕወይ ኢና ንብል ናይ ዓመት ዝትልመለና ትልምና እዚ ንምፍጻም እንደገና ተፈላለዩ ፕሮጀክታት ሓጽና ኣለና ሞ بخمزي نعوينا كن من لسينا حسابي لله بدرجة هجر تنحنحتي سبورتانيات كهلون كمون أبو وردات بصفحة كتاعتاتون كسرحي لهم أتم بريزيدنت لا ورداتون لا صحفنا دبداب بلا سردنا لكساتفو تفرالي دقفات لك جور لهم مو أو للدر كساتفو نحنا هم عينة دبداب بتات لا ورداتات لا أفغانتات نسدد لنا هنا أزيد التغيرجن تمن سي لا بدار تخطيتو أبدار كساتف يخلي الجمت إلى تملكتنا زينات سبورت ساعات نزيم مزموسنيروم ياريد قبل زاهير مستوم زينات حبيركم تنها مز زترف مدلوات تلفزيون تجري سنة جديد هنا لكم نابه فرق مرسكم ياريد يمسجن زخبركم تملكتنا نسأل سوات وش تعدن وصعنا زينات سبورت بيزنس زكاة مرة قبل زينات تلفزيون تجري زعلت كسر حزقة كاتل وصنعكم يمثل نيرو سلت بكتالكم كورات يهبلنا لو عملتي